Hello everyone, welcome back again. আজি আমি পঢ়িম chapter number 2 কৈছিলো যে কি chapter ৰ নাম units and measurement. এইটো এইকিটা আমাৰ tools, these are the tools to study physics. এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ পঢ়া সাবজেক্টৰ নাম হ'ল physics. If I ask you Sir, Huditu Labna, I answer the one, or then also I'm asking if I ask you what type of science is physics is? Is it theoretical or totally experimental? Kotha to hold theory to say physics, but physics is fully based on experiment. So it is experimental science. So physics is a science which is experimental science. Physics is a experimental science. And experiment kihor uporot depend kore, experiments based on which factor, kihor uporot experiment based kore. Are baba moi bole kiba ta experiment koribole goi asu, kiba bole paharor uporot goi pelai kiba kibi experiment korim, experiment koribole jaote tomar ki process to ki observe koribo lagibo, observe kori pelai duror pora enike observe kori pelai sai gusi ahile hobo niki nohobo noy aru kiba kibi koribo lagibo ki hetu ki observationor logode tumi necessary measurement koribo lagibo. So you see, the topic, the subject which we are studying is physics. It is totally experimental science, and this experiment always based on measurement. Buji paisa? Experiment is always based on measurement. Etia kunubai karbak jodi moi khudhu eneke ami measurement kiyo koribo lage no korile no hoy niki golu korubat kibata bostu salu, we have observed that one, we have investigated that one. Measurement no kori pelai ahile kiba problem ase niki? Ase. Why ki problem? Because measurement ki kore amak gives us understanding. Bachcha log ko samajh mein aa gaya? Measurement gives us understanding. Sir etu ki kotha understanding di? Etu ki kotha? Etuye kotha moi eta example di bujai disu soa. Just imagine কারবার ঘৰত সাপ ওলাইছে, এটা স্নেক ওলাইছে, ডাঙৰ স্নেক. সাপোজ ক্লাছত আহি পেলাই তোমাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডে তোমাক কৈছে যে গম পাওনে কালি আমাৰ ঘৰত এটা স্নেক ওলাইছিলে. whenever he will tell you, he or she will tell you that আমাৰ ঘৰত স্নেক এটা ওলাইছিলে, the first question what you will ask, do you know? তোমালোকে খুদিবা ঐ কিমান ডাঙৰ আছিল, কি দৰকাৰ, কিমান ডাঙৰ তোমাৰ কি দৰকাৰ, তুমি কি কৰিবা, সাপটো কি ডিঙিত লৈ ঘূৰিবা নেকি? নুঘূৰা নহয়, হয় না, অবভিয়াছলি নকৰে কোনোবাই. কিয় তুমি কিয় সোধা? বিকজ whenever someone say that সেই তাত সাপ এটা ওলাইছে, প্ৰথম কুৱেশ্যন চবে সেইটোৱে সোধে যে কিমান ডাঙৰ ওলাইছে, কেলে? যদি তোমাক কয় যে সাপটো ইমানটি সাপ এটা ওলাইছে, তুমি কৈ ফাল্টু কথা ক'বলৈ আহিছে, যা বেলেগ কথা কওঁ. ইমানটি সাপ ওলাইছে বুলি নকৈ পেলাই ইফ ইনষ্টিড অফ ডেট তোমাক যদি কয় এই ডাঙৰ সাপ এটা ওলাইছে, তেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনত ঢেৰ কথা আহিব. ঐ ক'ত গ'ল সাপটো, কাৰোবাৰ ঘৰত সোমালে নেকি, কোনোবা ধৰি পেলাই লৈ গ'ল নেকি, কাৰোবাৰ কামুৰিছে নেকি, পয়জনাছ নেকি, ঢেৰ কথা. ইট মিন ডেট whenever someone will tell you the measurement of the snake, then it's develop your understanding. That is why the chapter we are studying is known as physics. It is totally experimental science, and experiment is based on measurement. And why we need to do measure? Because measurement gives us understanding. So in physics we will deal with such quantities which can only be measured. Measure koribo nuara quantity ami physics ot tar logot kono discussion nokoro. সেই কারণে ফিজিক্সত প্রথম পঢ়িবলগীয়া চ্যাপ্টারটো কি আহে? মেজারমেন্ট. এন্ড during doing the measurement I have to specify the measurement with some suppose কিবা এটা আমি ফ্যাক্টর দি পেলাই তাক আমি স্পেসিফাই কৰিব লাগে, হেতুকে কি বুলি কয়? ইউনিট বুলি কয়. সো again I am repeating, we all are the students of science, that is physics. So আমি পঢ়িম science is based on experiment, experiment is based on measurement, and why we need to do? Because measurement gives us understanding. So physics ত আমি সেইখিনি বস্তুহে পঢ়িম যিখিনি আমি মেজার কৰিব পাৰো. that is why আমি ফিজিক্সত প্ৰথম কি পঢ়ো? আমি ফিজিক্সত প্ৰথম পঢ়ো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ. ঠিক আছে, হ্যাঁ, ফিজিক্সত আমি প্ৰথম পঢ়িও ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ. এক মিনিট, ফিজিক্সত প্ৰথম পঢ়িম আমি
all of you write physical quantities. All of you have studied the definition of this quantity in your school level, and the definition is that all measurable quantities are known as physical quantities. So পঢ়িছিলে all measure কৰিব পৰা quantityবোৰক physical quantity, measure কৰিব নোৱাৰা quantityবোৰক physical quantity নকয়. The measure কৰিব পৰা quantity কি? Mass of this pen, length, speed, velocity, force, all this can be measured. But which cannot be measured? Suppose বোলে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে, কিমান বেয়া লাগিছে, 1 কেজি বেয়া লাগিছে নে 2 কেজি বেয়া লাগিছিলে এনেকে মেজাৰ কৰিব নোৱাৰো. মোৰ বোলে বিৰাট ফুৰ্তি লাগিছে, হ্যাঁ মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে, কিমান ভোক লাগিছে, 2 লিটাৰ ভোক লাগিছে নেকি? This is how we cannot measure. So those quantities which cannot be measured, this has nothing to do with physics. And those quantities which can be measured, those are studied in physics, and those quantities are known as physical quantities. Hey karone physical quantity burok ki boli koa hoy, all the measurable quantities are known as physical quantities. And since measurement is the ultimate part of the science, that is why ami okol physical quantity e physics ot ba science ot ami porho. So thik ase, physical quantity means all measurable quantities are known as physical quantities. Now these physical quantities are further divided into two parts. One is fundamental physical quantity eneki likhilo de, aru eta hobo derived physical quantity. PQ likhisu physical quantity, thik ase. Now what is fundamental physical quantity and what is derived physical quantity? All of you see, suppose there is a physical quantity length, there is a physical quantity mass, there is a physical quantity time, there is a physical quantity suppose speed, there is a physical quantity suppose acceleration. Now what is the unit of length? Unit of length is meter, unit of mass is kg, unit of time is second. Now what is the unit of speed? Unit of speed is the meter per second. It means that meter is the unit of length and second is the unit of time. Now the thing is that the quantity to represent which I have to combine two or more quantities, you see, these are known as derived quantities. Now you see, fundamental quantities are those which to represent which we need not have to take help from other, they individually can represent themselves. সেইকেইটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বুলি কয়. কিন্তু ডিৰাইভ কোয়ান্টিটিবোৰ এনেকুৱা কোয়ান্টিটি যাৰ ইউনিট বা কোয়ান্টিটিটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি দুটা বা তিনটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি ইউজ কৰিবলগীয়া হয়. So if by combining two or more fundamental quantities we represent any quantity, then that quantity is known as derived quantity. And if we need not have to take help from any other quantity, they individually can represent themselves, then these quantities are known as fundamental. ঠিক আছে, এটো ফান্ডামেন্টাল আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব? derived quantities বুলি কোৱা হয়. হল বুজি পালো? easy chapter, just a beginning it is. Next after that measurement গম পালো, depending on measurement physical quantity আহিলে, and physical quantities are further divided into fundamental and derived quantity. Now আহিব unit. Unit কি হ'ব তোমালোকে লিখি লোৱা? Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard which is called unit. তাৰমানে সাপোজ তোমাৰ দোকানত যোৱা নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যে ওয়েট থাকে, সেইটো 1 কেজি বুলি লেখা হয়, এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু. এই স্ট্যান্ডার্ডটোত রেফারেন্স বুলি কৈ যদি সব মেজারমেন্ট কৰা হয়, সাপোজ এনেকুৱা এটা স্কেল দেখা নহয়, তোমালোকে কাপোৰৰ দোকানত গ'লে বা কৰবাত গ'লে বা ফিতা দেখে নহয়, আমাৰ যে কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে আমাৰ জোখমাখ ফিতাবোৰ, দিজ আৰ স্ট্যান্ডার্ড. এণ্ড সাপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কণ্টেইনাৰ পায় নহয়, সেইটো যে আমাক অইল থইল বা আমাক মিল্ক মেজাৰ কৰি পেলাই দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ. তো দিজ আৰ সাম স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু, হ্যাঁ ঠিক আছে, হুইচ আর ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট কি কারণে, হুইচ আর ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোয়ান্টিটি. So measurement is any measurement of any physical quantity involves comparison with, তাৰমানে ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে, এফালে সাপোজ তুমি আলু মেজাৰ কৰি আছা, সো এইটো ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ ইয়াত কেইটা আলু আহিলে, সো দিস ইজ 1 কেজি. সো ইয়াৰ কম্পেৰিজনত এইটো যদি মেজাৰমেন্টটো হয়, তাকে আমি সেইটো আৰু ইউনিটস আর দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ মেজারমেন্ট. সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে কিবা এটা মেজাৰ কৰিছো, সো ইউনিটটো লিখাৰ লগে লগে তোমাক গম পাব যে কি মেজাৰ কৰিছা. ঠিক আছে, তুমি যদি সাপোজ গৈ পেলাই কোৱা, দাদা দোকান এটাত গৈ পেলাই, দাদা আলু দিয়ক, কিমান দিন, 1, সিনো কি গম পাব যে 1 বস্তা লাগে,
1 kg লাগে নে এটা আলু লাগে so whenever you will say that 1 kg দিয়ক then it gives the standard to the measurement so unit gives this the standard to any measurement next আহিব characteristics ঠিক আছে এই characteristics to মই তোমালোকক these are now এখিনি এটা তোমালোক একদম থিওৰিটিক্যাল হ'ব সো এখিনি মই স্ক্ৰিনত ৰেকৰ্ড কৰি দি আছো দে সো মই স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিঙত কিয় বুজাব লৈছো কাৰণ অল দিজ আৰ ডেফিনেশ্যন আফটাৰ দ্যাট এই ডেফিনেশ্যন এখিনি মেজাৰমেণ্ট পঢ়ালো দেন ফিজিক্যাল কোৱান্টিটিৰ কথাখিনি ক'লো ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটিজ নাও ইউ সি এই মাত্ৰ মই মেজাৰমেণ্ট কৈছিলো নাও ইউ সি characteristics ইউনিট টু ডেফিনেশ্যন দিলো আফটাৰ দ্যাট characteristics অফ দ্য ইউনিটস জাস্ট ইয়াত কৈ যাওঁ তোমালোকক নোটছটো দি দিম তোমালোকে তাপা লিখি ল'বা সিম্পল জাস্ট এ ডেফিনেশ্যন characteristics of the units of কি আছে it should be well defined it should be convenient in size it should not change with time মানে ৰাতিপুৱা ইউনিটটো বেলেগ ইভিনিং বেলেগ হেতুটো হ'ব নোৱাৰে it should not easily available and reproducible তাৰ মানে এটা ফিক্সড হ'ব লাগে মানে মন গলে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো চেঞ্জ কৰিব যাতে নোৱাৰো হেতু হ'ব লাগে it should be internationally accepted সবে যাতে মানি লয় all over worldত যাতে সেম নামেৰে তাক সবে চিনি পায় it should be easily accessible মানে ঠিক আছে মানে মানুহ তাৰ মানে সেই ইউনিটটো ডিফাইন কৰিবলৈ বা ইউনিটটো কিবা আমি ইউজ কৰিব কাৰণে যদি বেছি ক্ৰিটিক্যাল যাতে নহয় নেক্সট আহিলে ইউনিট বুজি পালো এটা মই আগতে কৈছিলো তোমালোকক ফান্ডামেন্টাল এন্ড ডিৰাইভ কোৱান্টিটিজ সো ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি বেসিক্যালি देयर आर 3 টাইপস মাস ঠিক আছে লেন্থ আৰু টাইম বেসিক্যালি 3 মাসৰ ইউনিটটো হল কেজি লেন্থৰ ইউনিটটো হল মিটাৰ আৰু টাইমৰ ইউনিটটো হল সেকেন্ড সো সেই ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটিৰ যিবোৰ ইউনিট তাক কি বুলি কয় ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস বুলি কয় আৰু ডিৰাইভড ইউনিট তাৰমানে ডিৰাইভ কোৱান্টিটিবোৰৰ ইউনিটবোৰক ডিৰাইভ ইউনিট বুলি কয় যেনেকৈ এক্সাম্পলত চোৱা ইয়াত মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ স্পীড কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ মোমেন্টাম নেক্সট আহিব তোমালোকৰ সিস্টেম অফ ইউনিট ইউ নো পাইছিলা চাগে এখানে সিজিএস সিস্টেম সি মানে সেন্টিমিটাৰ জি মানে গ্ৰাম এস মানে সেকেন্ড সিজিএস সিস্টেমত বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি কিটাৰ ইউনিট কি হয় দ্য ইউনিট অফ মাস ইজ গ্ৰাম ইউনিট অফ লেন্থ ইজ সেন্টিমিটাৰ এণ্ড ইউনিট অফ টাইম ইজ সেকেন্ড ইন সিজিএস সিস্টেম আৰু এটা সিস্টেম আছে হেতু হল এমকেএস সিস্টেমত মাসৰ ইউনিটটো হল কিলোগ্ৰাম লেন্থৰ ইউনিটটো মিটাৰ আৰু টাইমৰ ইউনিটটো সেকেন্ড নেক্সট এফপিএস ফুট পাউণ্ড সেকেন্ড বুলি কয় এটো ফুট মানে লেন্থৰ ইউনিটটো হল ফুট ওয়েট মাসটো হ'ব তোমাৰ পাউণ্ড আৰু টাইমটো সেকেন্ড নেক্সট আহিব ইমানখিনি ইউনিট দিতে হৈ গ'ল যে জেমেলাটা হৈ গ'ল তাৰমানে ভেৰাইটিজ কান্ট্ৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ মতে ইউনিট ইউজ কৰে সো এটা কান্ট্ৰিৰ পৰা আৰু এটা কান্ট্ৰিত যদি কিবা মেজাৰমেন্ট বা কিবা বস্তু নিবলৈ হয় বা কিবা সাইন্টিফিক মেজাৰমেন্ট কথা আমি যদি ডিসকাস কৰিবলৈ হয় ইউনিটটো ডিফাৰেন্ট হৈ যায় সো এসআই মানে ইন্টাৰনেশ্যনেলি সিস্টেম অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডি ইউনিট বুলি কয় এটো এক্স্যাক্টলি সিস্টেম ইন্টাৰনেশ্যনেল ডি ইউনিটস তাক আমি এসআই ইউনিট বুলি কওঁ এটো ইন্টাৰনেশ্যনেলি অ্যাকসেপ্টেড ইউনিট আৰু এই যে এসআই ইউনিটটো হল এটো কিয় বনোৱা হল বিকজ এসআই ইউনিটটো সেইকাৰণে বনোৱা হল যাতে different countryত different নাম হ'ব নালাগে এটা ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি যাতে অল ওভাৰ দ্য ওয়ার্ল্ড সবে এটা ইউনিটেৰে যাতে তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সো এসআই ইউনিট ডিফাইন কৰোতে কি কৰিলে বেসিক্যালি देयर आर 3 ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস আছিল বুলি কৈছিলো লেন্থ টাইম আৰু মাস কিন্তু এসআই ইউনিট মেজাৰ কৰোতে এসআই ইউনিট যেটা ডিফাইন কৰিলে সাইন্টিস্ট বোৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে beside those 3 quantities there are 4 more quantities so there are total 7 fundamental quantities which are found to explain the theory and the measurement of physics আর হেগিটা হল 7 কোয়ান্টিটি পৰ মাজত প্ৰথমটো আহিব লেন্থ ইয়াৰ ইউনিটটো হল মিটাৰ মাস ইয়াৰ ইউনিটটো হল কিলোগ্ৰাম টাইম ইয়াৰ ইউনিটটো হল সেকেন্ড দেন another 4 is temperature is also a fundamental quantity temperature ইউনিটটো হল কেলভিন মানে টেম্পারেচার রিপ্রেজেন্ট কৰোতে বেলেগৰ হেল্প ল'ব নালাগে then electric current is also fundamental quantity to ampere then luminous intensity the luminous intensity মানে এটো intensity of the light হেতু আছে পিছত পাবা তোমালোকে তাৰ ইউনিট হল ক্যান্ডেলা and the quantity of matter হেতু পাইছিলা তোমালোকে মল কেমিস্ট্রিত পাইছিলা চাগে না নেক্সট হেগিটা ইউনিটৰ বাদে কিছুমান সাপ্লিমেন্টাৰী ইউনিট আছে মানে এক্সট্ৰা যেনেকে ইউনিট অফ এংগল প্লেন এংগল হেতু কয় ৰেডিয়ান আৰু সলিড এংগল হেতু কয় স্টেৰাডিয়ান স্যার স্টেৰাডিয়ান মানে কি তাৰমানে সোৱাৰে এংগল টু বুঝা নহয় এটা সাপোজ তোমালোকে যে আইসক্রিম খোৱা আইসক্রিমৰ কোনটোৱে একেবাৰে তলত যেটো এংগল কৰে হেতু এটা 3D এংগল হৈছে নাই সেই এংগলটো কোৱা হয় সলিড এংগল হেতু ইয়াত যেনেকৈ আঁকি দিছো ঠিক আছে
এতিয়া ইয়াত হোমৱৰ্ক এটা লিখা আছে, এইটো তোমালোকে লিখিবা পেজ নম্বৰ 17 ইয়ৰ টেক্সট বুকত তোমালোকৰ লিখা আছে। কুৱেশ্যনটো পঢ়ি লোৱা, বুজাই নিদিওঁ, তাত চাবা আনচাৰখিনি লিখা আছে। চ' যেতিয়া তোমালোকে নোটছটো কপি কৰিবা মোৰ ইয়াৰ পৰা, দেন আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু go through the book and write this homework also. Define all the basic units of SI system. Next আহিব advantages of SI system unit, যিকোনো দুটা লিখিবলৈ আহে, এইখিনি চাই লিখিলে হ'ল আৰু এইখিনি মই কি ক'ম আৰু। It is a coherent system of unit, rational, it is a metric মানে measurement কৰা system, it is an absolute system of unit মানে একো ভুল নাই ইয়াত, it is internationally accepted system of unit, ঠিক আছে। Now some common practical units, এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব দেই। তাৰমানে আমি যেতিয়া distance measure কৰোঁ, distance can be measured in two ways, small distance measurement and large distance measurement. So small distance measurement, or generally sometimes we use the word Fermi. So 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 meter. Then we use the angstrom. You see 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10. এখিনি চাবা, nanometer মানে 10 to the power minus 9, micrometer মানে 10 to the power minus 6, আৰু এটা আছিলে millimeter মানে 10 to the power minus 3, সেইটো জানিব বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে লিখা নাই। Then large distance measurement, এইটো কিন্তু আহে দেই 1 light year। এইটো ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহে, light year is a unit of time or unit of length। এইটো হ'ল unit of length। এনেকৈ year বুলি ভাবিলে মানুহে ভাবি লয় কি এইটো unit of time বুলি, বাট এইটোতো unit of length। কেনেকৈ length? Do you know what is light year? তাৰমানে লাইট 1 ছেকেণ্ডত কিমান যায়? 3 × 10 to the power 8 মিটাৰ যায়, ঠিক আছে। চ' 1 ইয়েৰত কিমান যাব? ধেমালি কথা, 1 ইয়েৰত কিমান ছেকেণ্ড আছে? চ' 1 ছেকেণ্ডত যদি লাইট 3 × 10 to the power 8 যায়, তেনে 1 ইয়েৰত কিমান যাব? তো জানিব লাগিব যে 1 ইয়েৰত কিমান ছেকেণ্ড আছে। চ' সেইটো উলিয়াই পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰিলে তাৰমানে 1 ইয়েৰত লাইট 9.467 × 10 to the power 15 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ যায় লাইট। চ' ঠিক আছে, চ' সেইটোকে কি বুলি কয়? 1 লাইট ইয়াৰ। নেক্সট আহিব এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট। It is defined as the mean distance between the earth and sun. Earth আৰু sunৰ মাজত যিটো mean distance, সেইটো 1 astronomical unit বুলি কয়। 1 AU equal to 1.496 10 to the power 11 মিটাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিব পাৰ্সেক, তাৰমানে parallactic second। It is the distance at which an arc of length 1 AU, তাৰমানে arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second। তাৰমানে সেই মিডিল এংগলটো যদি 1 ছেকেণ্ড হয়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে তাৰমানে চাপ'জ দুটা পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্টৰ পৰা দুটা ৰে আহি পেলাই ইয়াত লগ হৈছে, গম পাইছে চাগে? সেই লগ হওঁতে ইয়াৰ মাজৰ এংগলটো যদি 1 ছেকেণ্ড হয়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে এই যে ডিষ্টেঞ্চটো লেন্থটো হ'ব, ইয়াক 1 পাৰ্সেক বুলি কয়। সেইটো ভেলুকেইটা এইকেইটা মনত থ'বলগীয়া, ইয়াৰ পৰা বেছি কনচেপচুৱেল কথা একোৱে নাহে, না এণ্ট্ৰেঞ্চ না ক'ৰবাত আহে। এইখিনি খালি এনেকৈ ডেফিনেশ্যনবোৰ লিখিবলৈ আহে। চ' ইয়াতে সেইকাৰণে বেছি মই টাইম ইউজ কৰিব মানে ইয়াত দিব বিচৰা নাই। চ' 1 পাৰ্সেক ইকুৱেল টু 3.08 10 to the power 6 মিটাৰ, আৰু সেই তলত যে 3.26 LY মানে লাইট ইয়াৰ, সেইটো আহে দে কেতিয়াবা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। 1 পাৰ্সেক ইকুৱেল টু -LY, তাৰমানে 3.26 LY। চ' তিনিটা আমি লং ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰমেণ্ট পালোঁ, এটা হ'ল পাৰ্সেক, এটা এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট, এটা লাইট ইয়াৰ। চ' তিনিটাৰ মাজত চবতকৈ লংগেষ্টটো হ'ল পাৰ্সেক, দেন লাইট ইয়াৰ, তাৰপিছত আহিব এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট। চ' ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ চোৱা, 1 এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট ইকুৱেল টু 1.5 × 10 to the power 11 মিটাৰ, 1 লাইট ইয়াৰ ইকুৱেল টু এইটো হয়। চ' 1 পাৰ্সেক ইকুৱেল টু এইখিনি হ'ল। 1 লাইট ইয়াৰ LY ইকুৱেল টু 6.3 × 10 to the power 4 এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট, আৰু 1 পাৰ্সেক মানে 3.26 লাইট ইয়াৰ। এইখিনিনো কিনো বৰ্ডত বুজাম, সেইকাৰণে এনেকৈ কৈ দিলোঁ। চ' পাৰ্সেকটো চবতকৈ ডাঙৰ, লাইট ইয়াৰটো মিডিল মডাৰেট, এণ্ড এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিটটো একেবাৰে সৰু। দিজ আৰ লং ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰমেণ্ট ইউনিট অফ লেন্থ। দ্য প্ৰেক্টিকেল ইউনিটছ এইখিনি পঢ়ি ল'বা দেই। ছ'লাৰ ডে কাক কয়, ছ'লাৰ ইয়াৰ কাক কয়, ট্ৰপিকেল ইয়াৰ, হোৱাট ইজ শেক, হোৱাট ইজ লুনাৰ মান্থ, ঠিক আছে, হোৱাট ইজ এইখিনি পঢ়িলে হ'ল। চেড্ৰিয়েল ডে, ঠিক আছে, অল দিজ আৰ ডেফিনেশ্যন। সেই ডেফিনেশ্যন কাৰণে তোমালোকক মই এইটো লাষ্টৰ পাৰ্টটো মই এনেকৈ স্ক্ৰীণত এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দিলোঁ। বাকী নোটছটোতো আছে, এইটো লিখি ল'বা। দেন আফটাৰ ডেট উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাডি দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হ'ল ডাইমেনশ্যন ইন মেজাৰমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই এম গোয়িং টু ৰিড দ্য ডেফিনেশ্যন ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি
at the power to which the fundamental quantities must be raised to present that quantity completely. ঠিক আছে, বুজিলা বুজিলা মানে কি মই কলো তোমালোকে শুনিলা কিনু বুজিলা ভগৱান জানে বাট আই এম গোইং টু টেল ইউ সি মানে কি ডাইমেনশন এক্স্যাক্টলি ইউ সি সাপোজ you know there are fundamental quantities আছে basically keta ase how many basically there are three fundamental quantities mass length and time mass then length and another one is time these are basic fundamental quantities egitar uporiu along with this there are four more fundamental quantities so as a whole there are 7 fundamental quantities etia kotha to hol fundamental quantities and derived quantities clear derived quantities are those which are expressed with the help of fundamental quantities example jeneke suppose velocity mane ki asile distance by time. It means that velocity is represented with the help of the length as well as time length or distance over length or time. Then force to ki aibo force to tumaloke jana etu unit to hoy kg meter per second square tar mane it is force is a derived quantity which is expressed with the help of mass which is expressed with the help of length which is expressed with the help of time. So thing is that writing the units we know that every derived quantity is exactly the representation or the combination of 1 2 or 3 fundamental quantities etia kotha to hol prottek to each and every derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantities etia bare unit to nilikhi pelai ba enake distance aru time nilikhi pelai if I can represent the derived quantities in terms of the symbol of the fundamental quantities then that procedure that technique is known as dimension ta mane ki suppose eta example loa let's suppose momentum class 9 or topic pahorilo sir pahorilo moi koi disu momentum is the product of mass and velocity. Now what is the unit of momentum unit to ki hobo m mane mass that is kg and velocity is meter per second clear. Now you see if I represent mass by a symbol of m length by symbol of l time by symbol of t then if I ask you to write the momentum in terms of this symbol so yat kg ase kg mane ki ase mass ase so I can write in place of kg I can write m small m mane meter mane length so in place of small m I can write l s is time so in place of s I can write t s to the power -1 terminate t to the power -1 you see from the unit what we did is that we are writing the unit of the momentum in terms of the symbol so this procedure of writing the unit of any derived quantity in terms of the symbols of the fundamental quantity this procedure is known as dimension of that quantity. So again I am going to read the definitions. So the dimension of a physical quantity suppose p mane momentum at the power mane m to the power 1 l to the power m to the power 1 l to the power 1 t to the power -1 khaneke na the dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental quantities must be raised to represent the quantity ta mane eta derived quantity represent koribo karone fundamental quantity use kori pela ami jitu representation dio that representation is known as yake ami ki boli ko dimension of that physical quantity. Hope you understood clear. Now you see next ahibo tumalokor dimensional formula mane ki dimensional formula mane ki dimensional formula mane hol the representation of the physical quantity in terms of the dimension. Suppose force if you are asked write the dimensional formula for force tamone force mane ami ki janu unit to yate likhu de kg meter per second square so kg mane m meter means l seconds t to the power -2 so representation
okay, of any quantity in terms of the symbol, or a to ki boli koy, the process is known as dimensional analysis or dimension, and what you are writing in terms of ml and t, that is known as your dimensional formula. ঠিক আছে, বুজি পাইছা তোমালোকে? এতিয়া আমি মই কিছুমান এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিছো দেই। এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'ব পৰা কপিত physical quantity which are generally used, frequently used, and what are their units and their dimension. ঠিক আছে, so all of you please properly sit with pen and paper in your study table, as like you are attending the offline classes, you should follow it. So first of all, I am starting with length. If it is length, then what is the unit? Meter. And meter is represented by the symbol L. Okay, so this is the dimension of the length. And to make it more proper, moi at m to the power 0, t to the power 0 likhi dibo paro, because in the dimension of, in the unit of length, there is only meter. Yet kg aru second ase neki nai, so he karone m to the power 0 mane 1, t to the power 0. Similarly, mass, the unit is kg, dimension will be only m, l to the power 0, t to the power 0. Then time pe kya likhega? Second hone se m to the power 0, l to the power 0, only t. Buji palo? So 3 whole. Next, all of you write, hope you have written this one. Then the number 4, suppose area. What is the unit? Meter square. This is m0, meter mane length, l square, t to the power 0. Then suppose agbari goye sorode, next suppose volume meter cube, then it is m to the power 0, l cube, t to the power 0. लिख लिया बच्चा लोग। इसका बाद हम लोग लिखेगा suppose density. What is the unit of density? Unit of density is kg per meter cube. So I can write in place of kg m, meter mane l to the power -3. Is there second? No second is there, so therefore t to the power 0. Hoggle density hoggle. Then let's proceed with all the possible physical quantities. Velocity का unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. सो ये की लिखे? मीटर माने लेंथ, सेकेंड माने t to the power -1, और यात kg আছে নেকি? নাই, so m to the power 0. Now you see, this is how we can write, we can represent every unit, every derived unit in terms of the symbol mlt, and this is what is known as dimensional formula, and the process is known as dimension. ঠিক আছে? Now you see another thing, dimension লিখোতে সদায় we have to write the dimension within the third bracket. এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দে। So 7 টা লিখিলো। Next, number 8, after velocity, okay, acceleration likho. Acceleration, what is the unit of acceleration? It is meter per second, then it is lt to the power -2, m is not there, m0. Acceleration, after acceleration আমি already kori gochilo, momentum. Now what is momentum? Momentum or unit to kg, meter per second. Sir, how can you remember this one? Because momentum mp is m into v, mass into velocity. Unit of mass is kg, unit of velocity meter per second. So from that, this is the way to remember exactly. Physics mukhosto kara kotha nohoy, enake kisman technique logai monot thobo lage. In place of kg I can write m, meter, l, second, t to the power -1. This is the dimensional formula for momentum. After momentum or pisode force ahibo. Force F equal to ma. You know this formula in your from school class 9 syllabus. Force equal to m into a. So what should be the unit of force? In place of m ki hobo kg. Acceleration m on a meter per second square. So the dimension is m, l, t to the power -2. Done. 10 ta hoy gol. No, these are exactly, you see, in your part 1 NCERT book or ekdom last page ot tomaloke saba dimension, বহুত quantity dimension লিখা আছে, সেইখিনি সব মনত নাথাকিব পাৰে, but the most important dimension which you have to remember to do the problems of the dimensional analysis and to study another chapter also, সেইকিটা মই তোমালোকক ইয়াত লিখি দিম, যিকিটা মানে মনত ৰাখিবই লাগে সেইকিটা লিখি দিম দেই এতিয়া। Then force I have written,
After that, work done or energy, কাৰণ ইউনিট টু ৱৰ্ক আৰু এনাৰ্জি ইউনিট টু একেটাই, সেইটো কি জুল, ঠিক আছে। এণ্ড জুল বুলিতো ক'লে হয়, কিন্তু কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সেইবোৰত কেনেকৈ মনত ৰাখিম? চিম্পল, মনত থৈ দিয়া। ৱৰ্ক ডান ডাব্লিউ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট। জাষ্ট ইয়াৰ আগতে ফ'ৰ্চ মানে কিমান পাইছিলোঁ মই? কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ পাইছিলোঁ। দেন এছ ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ, বা এইটো ডি লিখি দিলে হয় ডিষ্টেঞ্চ। দ্য ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইজ মিটাৰ, চ' দিছ ইজ কেজি meter square per second square. So its dimension is ml square t to the power minus 2. Very easy. Then after that, work done whole, then power P is nothing but work done divided by time. Then what is the unit of work done? kg meter square second to the power minus 2. Time or unit to second, so it will become kg meter square second, already upor minus 2. This second, if we will go to the numerator, it will be second to the power minus 1. So kg meter square, it is second to the power minus 3. So if I have to write the dimension in place of kgm, small m meter का जगह में लिख सकता है l square, second का जगह में t to the power minus 3. So this is the dimension of the power लिखिलो दे। এইকেইটা মনত থব লাগিব, আৰু আছে কিছুমান quantity which you have to remember. Then next one will come, it is 13 maybe, pressure to মনত ৰাখিব লাগে। Along with pressure, that is just quantity which will have the same dimension, সেইটো হ'ল stress। সেইটো পিছত তোমালোকে elasticity বুলি চেপ্টাৰ এটা আহিব পাৰ্ট 2ত, তাত সেই কোৱান্টিটিটো কি হয় মই মনত থৈ দিম। বাট along with pressure for this chapter এটা মনত থৈ দিয়া, ঠিক আছে। সেই চেপ্টাৰত মই কমপ্লিট এক্সপ্লেইন কৰি দিম ইন দ্য চেপ্টাৰ অফ প্ৰপাৰ্টিজ অফ সলিড, ষ্ট্ৰেছ মানে কি। বাট প্ৰেছাৰ আৰু ষ্ট্ৰেছৰ ইউনিটটো ছেইম হয়, চ' সেনেকৈ তোমালোকে প্ৰেছাৰ আৰু ষ্ট্ৰেছৰ ডাইমেনশ্যন ছেইম হয় বুলি মনত থৈ দিবা। না প্ৰেছাৰ পি ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ বাই এৰিয়া। হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ ফ'ৰ্চ? কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ। হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ এৰিয়া? মিটাৰ স্কুৱেৰ। চ' ইট ইজ কেজি, এইটো মিটাৰ টু দি পাৱাৰ 1, এইটো ওপৰত যাবগৈ মিটাৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2, second to the power minus 2. This is kg 1 minus 2 minus 1 second to the power minus 2, and its dimension will be m l to the power minus 1 t to the power minus 2. This is your pressure. Okay, then after that another quantity which you can find in the chapter of properties of solid, আৰু সেইটো বহুত ইউজ হয় আমাৰ ডাইমেনশ্যনৰ অংক কৰোঁতে। সেইটো ডাইৰেক্টলি তোমালোকে লিখি লোৱা কোএফিচিয়েণ্ট of elasticity. Coefficient of elasticity. You see pressure, coefficient of elasticity as well as stress, এই গোটেইকেইটাৰ ডাইমেনশ্যন ছেইম। চ' সেই ইউনিটটো ছেইম হ'ব। ত' ডাইমেনশ্যন এই তিনিটা একেলগে মনত থৈ দিবা, m l to the power minus 1 t to the power minus 2. Then another one is very important, সেইটো properties of liquidত পাম আমি, সেইটো হ'ল আমাৰ surface tension. Surface tension to কি হয় বুলি ক'লে, for the time being I'd like to tell you that surface tension is nothing but it is force per unit length. কিয় হ'ল সেইখিনি পিছত কম, চেপ্টাৰটো আহিলে কম। force per unit length, then force or unit to kg meter per second square, length or unit to meter goal, so it is kg second to the power minus 1, so it is m l0 t to the power minus 2, ঠিক আছে। Then another important physical quantity of of the chapter liquid, that is যেটো আমাৰ অংক কৰোঁতে দৰকাৰ হয়, সেইটো হ'ব coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. এইটো ইউনিটটো এতিয়া নকওঁ, বিকজ ইউনিটটো অলপ ডিৰাইভ কৰিব লাগিব, সেই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম। এতিয়া খালি ডাইমেনশ্যনটো তোমালোকে মনত থৈ দিবা ফৰ দিছ চেপ্টাৰ, m l to the power minus 1 t to the power minus 1 মনত থোৱা মানে এইটো তোমালোকে সেই যে বাহিৰত কৈ থাকিব নালাগে, অংক কৰোঁতে কৰোঁতে মনত থাকিয়ে যায় এইটো, ঠিক আছে। নেক্সট এইটো এটা সোধে দেই পৰীক্ষাত, হোৱাট ইজ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এংগল? এংগল ইজ এ ৰেচিঅ', বিকজ তোমালোকে পাইছিলা নহয়, sin equal to p by h
then P by H, it is a ratio, it will have no dimension. আমাক সুধিব পাৰে what is the dimension of a ratio? Ratio কোনো dimension নাথাকে, ঠিক আছে? Then আৰু আহিব যেনেকৈ frequency is unit is hertz মানে second inverse hertz, here unit to have a second inverse means it is m0 l0 t to the power minus 1, ঠিক আছে? Next আৰু then you see three fundamental quantities, mass m, length l, time t, ঠিক আছে? তাৰ লগত আৰু কিছুমান fundamental quantity যেনেকৈ সেইকেইটা নকলো নহয় মই, সেইকেইটা হ'ল temperature. যদি কিবা quantity temperature থাকে, then what should I write for the dimension is k. Then যদি কোনোবা current থাকে, electric current, then what is the dimension of electric current dimension is a. Then what is the dimension of charge? Because current I equal to charge per unit time, so charge equal to current into time, so the dimension of charge or dimension to hobo ki hobo eto I মানে current, it is ampere, t মানে time, a into t, ঠিক আছে? এটো হলো আমাৰ চাৰ্জৰ ডাইমেনশন, ঠিক আছে? বুজি পালো? এতিয়া আমি কিছুমান ইয়াৰ ইউজ আমি পঢ়িম এতিয়া দে। So you see, before going to the exact মানে ultimate যেটো ইউজ যেটো আমি নিউমেৰিকেলছ কৰিম, যেটো প্ৰবলেম আমি পঢ়িম, তাৰ আগত কিছুমান জেনেৰেল ইউজ আমি পঢ়িলো। How to find out the dimension of any quantity, কেনেকৈ উলিয়ায়? Suppose you write এটা question এটা লিখাচোন, from Newton's law of gravitation find the dimension of universal gravitational constant, লিখি লোৱা, ঠিক আছে? Now you see how to do. You write from Newton's law of gravitation NLG law to লিখি লওঁ, F equal to, can you remember G ক্লাছ 9ত দে এটো আছিল, এটো জানিব লাগিব আৰু পাহৰিলে নহব, ক্লাছ 9ত পঢ়ি হোৱা কথা। G m1 m2 by r square, so f r square G m1 m2। কোনোবা ভয় খাইছা নেকি স্যাৰ ক্লাছ 9ৰ বস্তুবোৰটো মই পাহৰি গলো, মোৰ কি হ'ব? সব শিকাই দিম ইয়াত, 9ত কি পাইছিলা, 10ত কি পাইছিলা, সব আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত শিকাই দিম। এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰতো আছে, আমি ডিটেইলছত পঢ়াই দিম, একদম ডেপথৰ পৰা একদম মানে তোমাৰ একদম এন্ট্ৰেন্স লেভেল অংক কৰালৈকে যিখিনি টেকনিক থাকে সব শিকাই দিম, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। পাহৰি গ'লে মনত পৰি যাব, হয় না? একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই। সো G equal to f r square by m1 m2। So এইখিনিতো জানো আমি স্কুল লেভেল ম্যাথমেটিক্স, so I have found G, the expression for G is this. Now what is the dimension of G? G is dimension of f, dimension of r square, dimension of m1, dimension of m2. Then what is the dimension of f? M l t to the power minus 2. What is the dimension of r? R মানে distance, length, l square. Then m1 is a mass, that is m, m2 is a mass, hetu m. কোনো ভাবিব পাৰে স্যার m1 এর কারণে ক্যাপিটাল m1 কিয় নিলিখিলে, m2 এর কারণে ক্যাপিটাল m2 কিয় নিলিখিলে? মানে কি এক্স্যাক্টলি এইটো ডাইমেনশন লিখিছো। Dimension will come from the unit. M1 or unit to M1 or unit যদি কেজি হয়, M1 or unit যদি কেজি হয়, M2 unit to কেজি হ'ব ন, আৰু সেই কেজিৰ কাৰণে এটাই সিম্বল which is m. That is why for M1 also I have written m, for M2 also I have written m, ঠিক আছে? And this m comes from the unit of this. What is the unit of small m1? Kg. That is why it should be m. What is the unit of small m2? That is also kg, so it will come m. So this m and m will cancel. So what is the remaining term? This m a m to jodi acha molo l square t to the power minus 2 aru yat hobo m. Then it is l into m2 porot jabo, m will be m to the power minus 1, l into l square, l to the power 3, it is t to the power minus 2. This is the dimension of universal gravitational constant, ঠিক আছে? এটো আহে পৰীক্ষাত, হ্যাঁ, সেই কাৰণে এটো কৰাই দিলো। নেক্সট এনেকুৱা এটা সিমিলার কোয়েশ্চন দিছো দে, অল অফ ইউ রাইট। The question is that if heat energy Q equal to small m into L, if heat energy Q equal to
suppose heat energy to q বুলি কৈছে q equal to small m into l where m is the mass ঠিক আছে l is the latent heat ঠিক আছে এটি কিবা এটা হয় আৰু হ্যাঁ পিছত পাবা তোমালোকে এটো পাইছিলা স্কুল লেভেলত তথাপিও সব যদি স্কুল লেভেলত পাইছা বুলি কওঁ তোমালোকে ভাবিবা কিনো পঢ়াব এটো আমি পঢ়াম ফার্স্ট ইয়াৰত heat and temperature chapterত latent heat তাৰমানে m to mass l to latent heat q to whole heat energy find the dimension of l small l or dimension উলিয়াব লাগে so ইয়াৰ পৰা লিখো আমি এনেকে given এটো so m into l it is q small m equal to q by m dimension of small l dimension of q dimension of m dimension of q to heat energy to heat hawk light hawk electric energy hawk g hawk ultimately it is energy so dimension will be same of the energy dimension ml square t to the power minus 2 you can follow the chart just I have written before dimension of energy to hoy m is the mass so to m and m will cancel so this is l square t to the power minus 2 this is the dimension of this small l which is represented as latent heat in this question ঠিক আছে বুজি পালো এখিনি কথা so after that physical quantity বোৰ যে আছে হয় না physical quantity বোৰ how many types of physical quantities are there এতিয়া কথাটো হল যে depending on a unit physical quantities are divided into two categories one is variable quantity jar value to fix nohoy and the other is constant quantity mane ki sir variable quantity aru constant quantity mane ki example di bujai nim jeneke speed to constant ketao na thake speed velocity force hebur ketao constant nohoy ঠিক আছে force velocity length of a body eta bostur jiman length sob bostur length ki same hobo nekido hobo nuare eta body jiman mass sob body to mass same hobo nuare so mass length time speed velocity force acceleration all these are variable quantity tenole sir constant quantity kun kita hoy constant quantity jeneke tomalokor ei matro palu universal gravitational constant ekhini palu then tumaloke chemistry paba Planck's constant kisman constant poa jay jebur ami use koru physics ot Planck's constant gas constant so enoka dhoroner bahut constant quantity ase so you see the physical quantities which we are using it can be again up two types hetu hol eta kisman maximum quantities are variable quantities and a few quantities are constant quantities also এটা যে ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটিজ বুর যে আছে হ্যাঁ ইয়াতো কাহানি আছে এই যে ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটিজ বুর যে আছে সেই ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি বুৰৰ কিছুমানৰ ডাইমেনশন থাকে কিছুমানৰ ডাইমেনশন না থাকে তাৰমানে দেয়াৰ আর সাম ভেরিয়েবল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ হুইচ হ্যাভ ডাইমেনশন মানে ইউনিট থাকিলে ডাইমেনশন থাকিব and which do not have any dimension ঠিক আছে as well as the constant physical quantities which we will come across while studying the physics in those constant quantities also there are few constant quantities jar constant quantity mane enoka kisuman quantity jar value to fixed thake har hey value to loi pelai onko sonko koribo lage jeneke acceleration due to gravity acceleration due to gravity g value to constant universal gravitational constant ekhita value tar hey quantity buror kisumanor dimension thake aru kisumanor dimension na thake so depending on the dimension exactly physical quantities are divided in how many part 4 part ki janane dimensional variable dimensionless variable quantity dimensional constant no dimension mane dimensionless constant so mur logot tumaloke koi joason how many depending on dimension how can we categorize the physical quantities depending on dimension mulot koi joade depending on dimension the physical quantities can be categorized in 4 part number 1 dimensional variable dimensionless variable
ডাইমেনশ্যনেল কনষ্টেণ্ট আৰু এটা আহিব ডাইমেনশ্যনলেছ কনষ্টেণ্ট চ' ইউ কেন ৰাইট নাও এতিয়া লিখিব পাৰা তোমালোকে চ' প্ৰথম আহিব তোমালোকৰ ডাইমেনশ্যনেল ভেৰিয়েবল dimensional variable example speed velocity acceleration force ... next dimensionless variable মানে এনেকুৱা কিছুমান ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যাৰ ভ্যালুটো ফিক্স নহয় সেই কাৰণে ভেৰিয়েবল বাট ইয়াৰ কোনো ইউনিট নাথাকে সেই কাৰণে তাক কি বুলি কয় ডাইমেনশনলেস এক্সাম্পল কি হ'ব স্যাৰ যেনেকৈ refractive index মনত আছে পৰিছে refractive index mu equal to speed of the light in vacuum to the speed of the light in medium তাৰমানে এইটো ratio of the speed হয় so ইয়াৰ ইউনিট হ'ব নোৱাৰে ইউনিট যদি নাই ইয়াৰ ডাইমেনশন নাই বাট refractive index টোৰ ভ্যালুটো সবৰ কাৰণে সেম নেকি নহয় গ্লাছৰ কাৰণে বেলেগ ওয়াটাৰৰ কাৰণে বেলেগ so for different material the value of the refractive index is different but since it is ratio so it has no unit and no dimensions hence it is known as it is such a quantity whose value is variable but it has no unit mean it has no dimension so it is a dimensionless variable then strain in the chapter of properties of solid you can find it strain eta quantity hoy thik ase aru ahibo number 3 next dimension L constant এনেকুৱা কিছুমান কোয়ান্টিটি আছে যাৰ ভ্যালুটো ফিক্সড সব অংকতে একেটা ভ্যালু ইউজ হ'ব বাট দ্যাট ফিক্সড ভ্যালু হ্যাজ এ ইউনিট এক্সাম্পল এই যে মাত্র পালো ইউনিভার্সাল গ্রেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট g ইয়াৰ ভ্যালুটো ফিক্সড 6.67 10 to the power minus 11 নিউটন মিটার স্কয়ার per kg square ঠিক আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো ফিক্সড সবতে সেম ভ্যালু ইউজ হ'ব but since it has a unit so it will have a dimension so it is a dimensional constant like a Planck's constant its value also fixed but it will have a dimension next number 4 dimensionless constant tamane enaka kisuman constant ami onko korute use koru jiburor dimension nai ঠিক আছে আৰু ডাইমেনশন নাই আৰু ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট যেনেকে পাই ভ্যালুটো কি আছিল 3.14 ঠিক আছে যেনেকে e all these quantities have fixed value but they have no dimension so ultimately আমি কি পালো physical quantities depending on dimension these are 4 dimensional variable dimensionless variable dimensional constant and dimensional constant so I hope all of you have understood ঠিক আছে so in the next class I am going to teach you the application of main use of dimensional method ঠিক আছে আজি ইমানকে সোৱা ঠিক আছে